tsaka malamig to. Okay, very lantern ng sleeves nito. Plus, may tali ito papalikod. Maganda talaga to. Medium 28. Code blue, 100 pesos. Blue, 100 pesos. Ma'am Agnes D, yours na po. Next mga mami, galing sa gold ko to, 28 med. Vintage to. Bilhin nyo na to, mga madam. 28 med, may tali dito. Code orange, 100 pesos. Galing 150 to. Galing 150. Mami, kahit naman 100 yan, maganda pa rin yan. Code blue. Ayaw nyo ba? Ito malamig talaga tela nito kahit long sleeves siya. Go for blue, mga mami. If I were you. If I were you. Nanakot pa si ate. Next, prinsesa ka ate. This one, knitted. Okay, yung front niya is knitted overlapping style. Garter waist, mga mami. Para siyang sweater. Okay, may bulsa, yes. May tali sa likod. Small med. Good sweater, 100 pesos. Sweater, 100 pesos. Para siyang sweater dress. Blue. Ma'am Ann Gola, yours na. Ma'am Gemma, orange. Yours na po. Oops. Oopsie daisy. Next mga mami, oh. Ito, 50 na lang tong mga to. Sunday dress to, ha. Oh, black and white. Black and white. Adjustable straps. Okay, very Sunday. Pag rampa mo sa linggo, girl. Pwede yan. Pwede yan. 28 to 30. 28 to 30. Black, white, 50. Adjustable straps, mga mama. 28 to 30. Next, mga mama. Oh. This one, very pang wedding to. Wedding. Smacking sa likod. May mesh siya dito sa harap. Green. Small med. Code bisita. 50 pesos na lang. Bisita ka, te. Black and white, Ma'am Ann Gole, yours na po. Bisita, wala. Smack to. Ganda to, mga madam. Suotin ko ba? Ma'am Evangeline A, yours na po, Alvaro. 50. Next, ito size small to. Size small. Tatali nyo to sa likod, ah. This one. Tatali sa likod. Code small. 50 pesos. Tinatali siya sa likod. Small, 50. Tali nyo po sa likod. Small. Wala, small. Mami Bell, yours na po. This one, self-tie boho. Self-tie ba ito? Adjustable siya kasi. Oops. Ayan. Ay, ang ganda na ito. Mami, boho. Adjustable, yung taas. Small, medium, semi-large. Small, medium, semi-large. Code boho. 100 million. Small, medium, semi-large, boho. 100 pesos.
Mga mami, alam nyo, hindi ko ito maintindihan. Masyado siyang backless. Ganun ba talaga siya? Paano mo tatakpan yung bra mo, te? Huwag ka na mag-bra, ganun. Weird tong damit na to. Ayan siya. A1 side. Boho. Wait. Ma'am Evangeline Alvaro, yours na po. Next, ito pang kasal, mga madam, sexy to. Baka gusto nyo. Flex ko, pero mag-flex muna ako ng iba. Ito pang office, mga madam. Okay, ganito lang siya. Ganyan. Mag-office ka. May bulsa. Okay, very pang office. Very pang office. Size large po. 30-32 large. Good, very office. 50 pesos. So, ating ko to, pang wedding to. Mga madam, color white siya ulit. Long back, short dress, long back sa likod. Mine sis yung white. O sige, yours na yun. 50 pesos na lang, Ma'am Sharon. Weird yun eh. Super open back. Okay lang, kahit bukas ang likod, ma'am, ano. Pero may tali siya, ha. Ito maganda. Parang ikakasal ka, tapos honeymoon nyo na agad. Honeymoon, ganon. Wait lang, mga mami. Wait lang, mga mama. Isasara ko lang. Ay, size mo lang to. Girl, ba't sobrang iksi naman sa harap? Very office. Okay, baka tang puson, mga madam. Very office. Ma'am Frances Abas, yours na. Wait lang, mga mami. 50. Ma'am Sharon, eto ba? Eto siya, Ma'am Sharon, na it's open back, tapos meron siyang tali sa waist. Yours na. Ganda pa naman nito. Weird lang siya. Yeah, nipple tape na lang. Sino yun, Ma'am Sharon? Oy, eto, it's a white lace. Maiksi sa harap, mga mami, mahaba yan. Mahaba. Lace double lining, mga mami. Hindi naman kita ang black ang bra ko. Okay? You can adjust the strap. Size small lang. 50 na lang to, mga mami. Good. Ikakasal. Ikakasal ka, pero naka-90s ka. Very close to 90s. Hindi, mga mami. Ayan siya. Ganda. Sexy naman. May double to, mga mana. Tapos meron kang lace. Ayaw nyo ba? Imahin nyo to.